ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्धतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितो लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीध श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारि पङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितरसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदगदयन्तो गुणगदागां चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगद सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं ശ്രവണമപി തേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 81. നരകാസുരമുക്തിയും സുഭദ്രാഹരണവും. स्निग्धां मुग्धां सततमभिधां लालयन् सत्यभामां यादो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरभिमनागास्तिदो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमभि विभो संविधायागदो भूः भद्रां भद्रभवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाचा तामहृद कुकनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायक तत्र क्रीडन्नविचयमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां काळिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रणीत भ्रातृस्तस्तां प्रणयविवशां देवपैतृश्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जघृषे मित्रविन्दामवन्दीं सत्यां गत्वा पुनरुदवको नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्ताविच्चवृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रदधुरदते देवसन्दर्धनाद्याः तत्सोदर्या वरदभवद साभि पैतृश्वसेयी पार्थादैरप्रकृतवलनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा सफरमवृधा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तपसमभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रूषध्वं सुरपदिगिरा भौममुदुश्चेष्टितानि स्मृतायादं पक्षिप्रभरमधिरूढस्त्वमगधमो वकन्नङ्गे भामाम् उपवनमिवाराब्धिभवनं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुडितपितृनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुदा शोणितपुरं मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवद मध्यादुतपदत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामंशु भवता चतुर्दन्दैदन्दा बलपदिभिरिन्दानसमरं रदाङ्गेन चित्वा नरगमगरोस्तीर्न नरगं स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैगं दत्त्वा प्रजिखयिदनागान् निजपुरीं खनेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामभिचदनराशिं च विपुलं भौमापाकृतकुण्डलं तददिदे दातुं प्रियातो दिवं शक्राद्यैर्महितसमं दयिदयाद्युसृषु दत्तक्रिया कृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृदाका कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् दृष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुलालयन् केळिभेदैः आश्चर्यन्नारदालोकितविविधगति तत्र तत्राभिगेहे भूय सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वादालयेशा श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द